Salut à tous, le thème de cette vidéo est le vocabulaire du bureau. Всем привет! В этом видео вы познакомитесь с основными словами, которые относятся к теме офис. Французское слово un office, созвучное с русским словом офис, переводится на русский язык служба, должность, но не как само помещение офиса. Офис по-французски будет un bureau. Un bureau. Il travaille au bureau. Il travaille au bureau. Nous travaillons au bureau. Nous travaillons au bureau. Также слово le bureau переводится как рабочий кабинет. Il a son bureau. Или же le bureau – это еще рабочий стол. Laisse tes documents sur mon bureau. Laisse tes documents sur mon bureau. Le bureau de poste. Le bureau de poste. Как и в любой другой стране, во Франции есть несколько форм коммерческих организаций. Например, русское ООО переводится как САРЛ – Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Акционерное общество – Société Anonyme. Société Anonyme. ИП – Entreprise individuelle. Entreprise individuelle. Существительное une entreprise – предприятие произошло от глагола entreprendre – предпринимать. Une entreprise – entreprendre. Во всех офисах гостей встречают на ресепшене. La réception. La réception. На ресепшене чаще всего гостей встречает девушка-секретарь. La secrétaire. Секретарь может быть и женского, и мужского рода. La secrétaire, le secrétaire. В офисе также работают ассистенты директоров. Une assistante, un assistant. Une assistante, un assistant. L'assistante du directeur organise la réunion. Главный человек в компании – это PDG. Président, directeur général. Président, directeur général. Также есть директор général, directeur général. Un directeur, un directeur. Le responsable du département. Le responsable du département. В крупной компании есть много отделов, в которых работают менеджеры. Les managers. Les managers. Encore il y a les spécialistes. Les spécialistes. Le département des ressources humaines. Le département des ressources humaines. Le département des ventes. Le département des ventes. Le département des après-ventes. Le département des après-ventes. Le département de la garantie. Le département de la garantie. Le département du marketing. Le département du marketing. Le département de la commerce. Le département de la commerce. Le département des relations publiques. Le département des relations publiques. La comptabilité. La comptabilité. Le département des finances. Le département des finances. Le département juridique. Le département juridique.
Tous les employés ont leur fonction. Tous les employés ont leur fonction. Работая в офисе, человек сам является коллегой, сотрудником и имеет своих коллег-сотрудников. Сотрудник – un collaborateur, сотрудница – une collaboratrice. Un collaborateur, une collaboratrice. Une collaboration. Une collaboration. Помимо ресепшена и кабинетов, в офисе есть переговорная. La salle de réunion. La salle de réunion. La salle de conférence. La salle de conférence. Важное место в любом офисе занимает столовая. По-французски общественная столовая – la cantine. La cantine. О сотрудниках поговорили, об офисе поговорили, теперь узнаем, как будет премия, зарплата и так далее. Embaucher le personnel. Embaucher le personnel. Engager le personnel. Engager le personnel. Le syndicat. Le syndicat. Adhérer à un syndicat. Adhérer à un syndicat. La durée du travail. La durée du travail. L'horaire. L'horaire. Un salaire. Un salaire. Un salarié. Un salarié. Une prime. Une prime. Un congé payé. Un congé payé. Un congé de maladie. Un congé de maladie. Un congé de maternité. Un congé de maternité. Le traitement. Le traitement. Une indemnité. Une indemnité. Une indemnité de congé payé. Une indemnité de congé payé. Une indemnité de déplacement. Une indemnité de déplacement. Une heure supplémentaire. Une heure supplémentaire. La retraite. La retraite. Prendre sa retraite. Prendre sa retraite. Mon père est en retraite. En retraite. En retraite. Чтобы организовать собрание, ассистент смотрит, когда у директора есть свободное время или окно. Свободное время или окно, интервал, по-французски le créneau. Le créneau. La mission. La mission. Être en mission. Être en mission. Frais de mission. Frais de mission. Demander son compte. Demander son compte. Prendre son compte. Prendre son compte. Recevoir son compte. Recevoir son compte. А теперь оргтехника. Le matériel du bureau. Le matériel du bureau. Персональный компьютер по-французски un ordinateur personnel. Но сейчас в современном французском языке используется английская аббревиатура PC. PC. Une imprimante.
Une imprimante. Imprimer. Imprimer. Le scanner. Le scanner. 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 La souris. La souris. Cliquez avec la souris. Cliquez avec la souris. Merci de votre attention, abonnez-vous et au revoir. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, будем вместе изучать французский язык, а я говорю вам à tout à l'heure.